Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita membaca Al-Hamazat dan Farash dalam riwayat, dalam qiraat Ibnu Katsir. Kita masuk surat Ali Imran. Pada kata may yasha wallahu yu'ayyidu bi nasri may yasha'u inna fi dzalik. Nah, Ibnu Katsir ala wajhain. Ibnu Katsir membaca dengan dua wajah. Ibdalul hamzati tsaniyah, menukarkan hamzah yang kedua itu waw maksurah dengan waw yang dikasrahkan, sehingga kita baca yasha'u winna. Dan ini adalah muqaddam menurut Al-Bazi. Kemudian cara yang kedua adalah at-tashil wa huwa muqaddam lil kumbul. Kita baca yasha'u winna. Kemudian pada kata unabbiukum dalam ayat yang 15, Ibnu Katsir bitashili litsaniyah, maka dibaca dengan unabbiukum wa manittaba'a faqul aslamtu wajhiya lillah. Ibnu Katsir bi iskanil ya menjadi wajh. Kemudian pada kata aslamtum pada surat pada ayat 20-nya menjadi Ibnu Katsir bitashili litsaniyah, hamzah yang kedua ditasilkan aslamtumu kalau diwasalkan. Kemudian wa tukhrijul mayyita, ada beberapa tempat di situ. Nah, maka Ibnu Katsir bi iskanil ya dibaca dengan sukun ya al-maiti, inal maiti atau maita, tukhrijul maita minal hayy. Kemudian kata imra'atu imran kalau diwakafkan dia dibaca dengan ha. Ibnu Katsir bil ha waqfan, ketika waqaf menjadi imra'ah. Kemudian wa kaffalaha Zakaria Ibnu Katsir bi takhfifil fa, tidak ada tasdid pada fa di situ, menjadi wa kafalaha. Kemudian Zakaria menjadi Zakariya'u. Ibnu Katsir bil hamzati maqnumah ma'al mad muttasil. Ibnu Katsir membaca dengan hamzah dengan yang didomahkan dengan mad muttasil. Kemudian iza qada pada ayat ma yasha'u iza qada. Ibnu Katsir ala wajahan, ada dua wajah cara membacanya ketika diwasalkan. Ibdalul hamzati tsaniyah wawan maksurah, ditukarkan hamzah yang kedua dengan waw yang maksur. Yasha'u wiza wasani bitashil yasha'u wiza. Pada ayat 48 surah Ali Imran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Ibnu Katsir bin nun badal ya dengan nun. Wa nu'allimuhu anni akhluqu lakum. Ya, pada ayat itu juga, pada ayat berikutnya Ibnu Katsir bi fathil ya waslan dengan fathah ya ketika wasal, karena setelah ya itu hamzah yang berbaris fathah. Jadi kita baca anni akhluqu. Kemudian buyut menjadi biyut. Ya, biyutikum menjadi buyutikum menjadi biyutikum. Ibnu Katsir bi kasrir ba. Kemudian sirati, hadza siratum mustaqim, kumbul dibaca dengan sin, hadza si. Sedangkan Al-Bazi sama dengan Hafaz dibaca dengan sad, siratim, hadza siratum mustaqim. Kemudian fayuwafihim, pada ayat yang ke-57 57 Ibnu Katsir membaca bin nun badal ya
fanwaffihimu, ketika diwasalkan himu dengan sila. Kemudian pada fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, kata la'nah ini pada ayat 61 surah Ali Imran, Ibnu Katsir membaca waqafnya dengan hak la'nah. Kemudian pada ayat 65 dibaca lima tuhajju, kalau diwaqafkan menjadi limah, begitu juga falimah ya pada ayat yang berikutnya. Kemudian pada ayat 66 iaitu ha antum haula, di sini ha antum kumpul bihadzfil alif, kumpul dengan membuang alif, ha antum. Sedangkan Al-Bazi sama dengan Hafaz, iaitu ha antum, ha antum. Kemudian ayat 72 iaitu Qul innal huda hudallahi ayyuta. Nah, pada bacaan pada ayat ini, kalimat ini pada surah Ali Imran ayat 73, Ibnu Katsir membaca bi hamzatain dengan dua hamzah ma'tasil ats-tsaniyah, dengan membacakan tasil hamzah yang kedua sehingga dibaca ayyuta. Kemudian ayat yang ke-78 litahsabuhu minal kitab, dibaca dengan litahsibuhu minal kitab. Ibnu Katsir bi kasr sin ma'as silah, dengan kasrah sin litahsi, kemudian ma'silah hak dhamir litahsibuhu. Pada ayat 79 ta'lamu kunu rabbaniyina bima kuntumu ta'lamuna, ya, kalau di hafaz ada tu'allimuna menjadi ta'lamuna. Ibnu Katsir bi fathit ta wa iskanil ain, dengan fathah ta dan sukunkan ain, walam maftuhah mukhaffafah, dan lam di baris fathah yang tidak bertasydid. Kemudian ayat 80 wala ya'murakum an tattakhidhu, Ibnu Katsir membaca ya'murukumu, ya, ya'murukumu, wala ya'murukumu. Kemudian ayat yang ke-81 aqrartum qala aqrartum, Ibnu Katsir membaca aqrartum. Ibnu Katsir bitashilil lisaniyah. Kemudian tabghuna afaghayra dinillahi yabghun, menjadi afaghayra dinillahi tabghun. Kemudian wa ilaihi yurja'un, menjadi wa ilaihi turja'un. Ibnu Katsir bitta badal ya. Pada ayat yang 93 dari surah Ali Imran, an tunazzalat Taurah, dibaca, Ibnu Katsir membaca bi iskanin nun, sukun nun ma'al ikhfa wa takhfifi zai, sukun nun dengan ikhfa dan di takhfif zai. Wa tunzalat Taurah, an tunazzalat Taurah, an tunzalat Taurah. Kemudian hijjul baita menjadi hajjul baita, Ibnu Katsir bi fathil ha, dengan memfathahkan ha, hajju. Kemudian lima
dibaca dengan limah ketika dia waqaf. Kemudian siratim mustaqim, al-bazi dengan sad, dengan baca dengan sad, sedangkan kumbul dengan sin. Siratim mustaqim. Kemudian pada ayat 103, wala tafarraqu, al-bazi bitasdid ta, ditasdidkan ta waslan, wasal ma'al mad lazim, sehingga dibaca dengan wala tafarraqu. Kemudian kata ni'mah, wadhkuru ni'matallah, ketika diwakafkan menjadi ni'mah. Ni'mah, Ibnu Katsir waqfan bil ha, diwakafkan dengan. Kemudian wama, pada ayat 115, taf'alu wama taf'alu min khairin falan tukfaru, menjadi wama falan yukfaru, menjadi falan tukfaru, wama yaf'alu, menjadi wama taf'alu min khairin falan yukfaru, menjadi wama taf'alu min khairin falan tukfaru. Kemudian pada ayat 118 dari surat Al-Imran, ha, kumbul bihazfil alif, kumbul dibuang alif, sedangkan hafaz sedangkan al-bazi sama dengan hafaz. Ya ha antum, ya ha antumu kalau diwasalkan. Kalau ha antumu, kalau al-bazi, sedangkan kumbul dibaca dengan bihazfil alif, buang alif. Ha antumu. Ibnu Katsir bi kasri dhad wa iskanir ra, la yadirkumu, la yadirkumu. Adhafan mudha'afah, kata mudha'afah Ibnu Katsir bi hazfil alif wa tasdidil ain, dibuang alif dan ditasdidkan ain menjadi mudha'afah. Pada ayat 143, walaqad kuntum tamannawna, kalau al-bazi wajhan, ada dua wajah, yaitu bitakhfif ta, bitakhfif ta ka hafaz, dengan tidak ada tasdid pada ta seperti hafaz. Kemudian yang kedua, bitasdidiha ma'al maddil musyabba', kemudian ditasdidkan ta dengan mad yang bertasdid, menjadi, dan bitasdidiha, dan dengan mentasdidkan ta ma'al mad musyabba' dengan mad yang panjang. Jadi kita baca wa kuntumu tatamannawna. Kemudian wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Kata wa ka'ayyin, Ibnu Katsir bi alif, ya, ba'dal kaf. Wa ka'in, wa ka'in, summal hamzah maksurah badal ya ma'al mad. Wa ka'in. Kemudian qatala menjadi qutila, qatala menjadi qutila. Ibnu Katsir bi dhammil qaf wa hazfil alif wa kasratit ta, yaitu dhammahkan kaf wa buang alif dan kasrahkan kaf, kasrahkan ta, seperti bina lil hazfil maf'ul atau bina lil majhul. Kemudian malam yunazil bihi sultana, surat Al-Imran ayat 51 menjadi
yunzil. Kemudian kata buyutikum menjadi biyutikum. Ibnu Katsir bi kasril ba. Kemudian pada kata bima ta'maluna basir, Ibnu Katsir bil ya badal ta. Ini pada surah Ali Imran ayat 196. Wallahu bima ta'maluna basir, wallahu bima ya'maluna basir, bil ya badal ta. Kemudian yajma'un khairum mimma yajma'un menjadi tajma'un. Ibnu Katsir bita ditukarkan tak badal ya, tajma'un yang asalnya yajma'un menjadi taj. Kemudian tahsabanna wala tahsabanna menjadi wala tahsibanna. Ibnu Katsir bi kasri sin. Wala yahsabanna allazina kafaru, ada dua tempat menjadi wala yahsibanna. Ibnu Katsir bi kasri sin dan kasrah sin. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ta'malun menjadi ya'malun. Ibnu Katsir bil ya. Kemudian falima qataltumu, falimah kalau diwaqaf. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu, ini dijadikan la yubayyinunnahu, taktumunahu wala taktumunahu wala yaktumunah. Ibnu Katsir bil ya badal ta fihima. Wala yahsabanna pada ayat 188 menjadi wala yahsibanna. Yahsibunnahum tahsabannahum jadi yahsibunnahum, yaitu Ibnu Katsir bil ya wa kasri sin wa dhammil ba, dengan ya dan kasrah sin dan dhammahkan ba. Kemudian wa qatalu wa qutilu dalam surat Ali Imran ayat 195, ya, Ibnu Katsir bi tasdid ta wa qutilu. Demikianlah al-hamazat dan faras yang terdapat dalam surat Ali Imran. Wallahu a'lam bissawab.